चिंताराय जहां पे नेल नामे कना अली मने रास्ता घाटे एतोय विरक्त लिंगा जहां कोर्ट लिंग चला कना कोर्ट के सिलो उन हिलो हो जहां टे लिंग तिगुन कना ओंडे की नाना रकम भाबे अलिंग हेरेसमेंट लिंगा আর নানা রকম ভাবে অত্যাচার লিঞ্জা মানে নানা রকম ভাবে এগেরায় নানা রকম বাখানাতে এগেরায় লিয়া কানা ইনজাই গিদর কানাই ওনা দো আইগি ডিএনএ টেস্ট চুনো আলিং দো ডিএনএ টেস্ট দো বলিন চালা আইরন উকিল আই খরচা এম চুনো আর আইগি ডিএনএ টেস্ট চুনো আমি জুন ডকুমেন্ট গুলো জমা দিছ না সেগুলো সব ভুয়ো সার্টিফিকেট আর আমরা এটা মানবো না কোনদিনও মেনে নিব না আমার স্বামী তো মানবেই না আর আমি এটার জন্য আমি আমাদের আদিবাসী সমাজে আমি অভিযোগ করছি এই এসটি কার্ড আর তোমার ভোটার কার্ডটা এই যে চিন্তা রায়ের ভোটার কার্ড মার্ডি হিসেবে বের করেছে এই ভোটার কার্ডটা যাতে বন্ধ হয় আমাদের সমাজের টাইটেলটা আমি নিতে দিব না অন্য জাতিকে আর তুমি একটা হলো তুমি রায় তুমি মন্ডল তাহলে তুমি কি করে আমার টাইটেলটা নিবে আমার মান্ডি টাইটেলটা কি করে তুমি নিয়েছো কোন ডকুমেন্টে তুমি নিয়েছো তুমি একটা ভোটার কার্ড জেরক্সে তুমি নিয়েছো এটা কোনোদিনও তুমি জিততে পারবে না প্রমাণ করতে পারবে না सानाम को जोहार धाते जगह सानाम नेली खेरवाल बोया और बोहिन को जाति लगे कारो आप सामान के सेटरना मंगवा तो जाके किसी लहार के अब चैनल में वीडियो को नेलला जहां तो नोडे स्किल पे ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱵᱚᱫᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ तो उनी गाड़ी नाचार के बाय जहां तो आदि मेटे एक्टर लेखा रे मेनाय गया ओना तो सानाम के आपे नोआ चैनल पे आजम बड़ा कदा बा नोआ वीडियो पे ᱧᱮल कर गया तो आदि एक्टर रे मेनाय ओना सामते किछु दिन बारा के चला 24/3/2025 सिलो मीनोना कोर्ट केस ना जहां राय था के ओना चेक को घटावना माने 24 किलो चेक को कोर्ट केस रे चेक होइना ओना के बारी तो बड़ा जमा आरो नोआ चले रे सगुना दाराम जोहार गी दिसम मोटे जोहार गी इन्या नितुम गी सुबोदी मांडी तारापद मांडी रेन बहु कनई आतु ताले दो आवसा बांदी जिला दो पश्चिम मेदिनीपुर आ थाना गड़बेदा ताले किसी दिन मारा ने जहां 24/3/2025 तारीख जहां आपे तो कोर्ट केस ताहे कना तोना कोर्ट केस रे चेक को मोटायना चेक को माने उनको तरफ से कोन कि हेला से बार सनामा ओना रिपोर्ट लेया दिसमर समारम लेया लई दे नु जहां चिंता राय नेल नामे कना पे जहां कोर्ट केस रे प्रतिबार अलिनी चला पिया पुनिया के कोड़ा गिदरे इदी को गुंडा हया के इदी को चिंता राय अन उई चिंता राय जहां पे नेल नामे कना नुई गी इंजानेन बहु लय कना तारापद मांडी रेन बहु लय कना उई चिंता राय जहां पे नेल नामे कना कोर्ट केस रे 24 तारीख रे चलाव कना उनी गोगो हर बांडाल गोगो हर कनाय चिंता राय का नितुम चिंता माड्डी एवं माड्डी पेरकम टाइटल लय कना कोर्ट केस रे जहां 2006 रे आया बापला कथा लय कदा कोर्ट केस रे लय कदा 2006 रे बापला कना ओन्ने ना कागज रे लय कना पिया टाइटल लय कना चिंता माड्डी एवं चिंता मांडी माड्डी उपाय लय कदा अली मने रास्ता घाटे एतोय विरक्त लिंगा जहां कोर्ट लिंग चला कना कोर्ट केस हिलो उन हिलो हो जहां टे लिंग तिगुन कना ओंडे की नाना रकम भाबे अलिंग हेरेसमेंट लिंगा আর নানা রকম ভাবে অত্যাচার লিঞ্জা মানে নানা রকম ভাবে এগেরায় নানা রকম বাখানাতে এগেরা বিশ বাখানাতে এগেরা ওই চিন্তারায় যাহাই पे ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱜᱤ ᱤᱧᱡᱟᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟᱯᱚᱫ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ভোটার কার্ডে উন্ডুক কাদা 2015 রে আর 2016-17 তে উন্ডুক কাদা মানে আধার কার্ড আর যাহাই অভিজিৎ মাড্ডি যাহাই पे ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱟᱡ ᱜᱚᱥᱛᱮ ᱜᱮ हिनाया उन कोर्ट केस रे चला लेना नु चिंता राय सेते उनी अभिजीत राय इंजा नितुम ते एसटी कार्ड उंडुक कदा किंतु एसटी कार्ड मा इंजा गे बनुते अन गिद्रा दो चिके उंडुक किदा ताहले निये दो निश्चय डुप्लीकेट कते उंडुक कदा पैसा टाका खवा कते उंडुक कदा पैसा टाका हर एम कते उंडुक कदा एसटी कार्ड को আর ইনি ময়া স্টিকার বাং থেকানতে উনি গিদ্র আলে বংশরেন হর কায়া লাহারে চিকতে হুইনতে বিনা ডকুমেন্টে মিটে হর যদি জানা জেরক্স দিয়া শুধু ভোটার কার্ড জেরক্স তো স্টিকার দো বাং উডুকো আতো ये स्टिकार इन दो बंद चेदा जाते बंद ताइमा उनी दो सांताल गिद्रे बांग कना इंजाय हो निथय लई कदा इनरे गिद्रगी बांग कना किंतु उनी गिद्र दो लईदा कमेंट कते लई कदा लाहा वीडियो रे जे इन डीएन टेस्ट लगी डीएन टेस्ट दो अलिन दो बलिन टेस्ट या अलिन दो चितालिन टेस्ट आ एक कोर्ट केस कदा बहु दबी कदा आ ए डीएन टेस्ट आयरन उकिल आ टाका पैसा खर्चाया आ ए पुमाना जे इन दो बहु कना इन दो बहु गिद्र कना लिन मेनते दलिना टाका पैसा खर्चा कते डीएन दो बलिन टेस्टिया अलिन जहां मेन कथा हुयु कना अलिन जहां को डॉक्यूमेंट निये कोर्ट लिन लड़ाई कना ओना डॉक्यूमेंट निये अलिन दुलिन लड़ाइया जहां को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनुतिया ओना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जदी उदु दारिया अबो माड्डी हिसाब ते बाबा जदी ओंडे तेहनते नितु
ताहा दोई मेना हे नुई गिद्रा कना जहाय पे जल जमे कना इनी मोय नुई खुशबू मार्डी नुया नुतुम रे जतो एसटी कार्ड किबा आया जन्म सर्टिफिकेट पोलियो कार्ड जतो ओरिजिनल हेना तिया उनका गे उनी अभिजीत राय एवं मार्डी लिखा कना उई अभिजीत राय आया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उदु चुना ने जन्म सर्टिफिकेट जहा 2007 रे जन्म कना ये 2007 ना डॉक्यूमेंट उदु चुना आया जन्म सर्टिफिकेट तबे मेना हेन उदे गिद्रा कान ताया इन जाय रेन तारा पदो मांडरे गिद्रा कनाय अनु चिंताराय जे जहाय बहु लिखा कना उ कोर्ट केस रे प्रति डेट रे लिया हेडस मेने लिया उ चिंताराय जहाय पे जन्म कना उई गोगहर विशाल विशाल जोर जुलुम ताय आज जहाय बांग खुदो कते आज जहाय बांग केस कते इन जहाय केस कते नेले पे 2006 14 रे केस कते 2014 रे बंगाल गहर आ 2014 रे कोनो डॉक्यूमेंट के बांग ते कानतेया बांग दो आधार कार्ड बांग दो वोटर कार्ड बांग दो उनी गिद्रा कोनो डॉक्यूमेंट चिकी बांग ते कानतेया आजा अयोध्या पंचायत रे उनी जे सर्टिफिकेट को एम का दिया अयोध्या सर्टिफिकेट रे ओना अयोध्या सर्टिफिकेट को एम का दिया जे है इन दो तारा पदो मार्डी दो इन दो आय बहु कनय बाय नेलेन कना से बाय खर्चा बाय मिन करा नका कते ऑल कदा 2015 रे तो 2015 रे ऑल कदा तो 2006 रे बापलाय ऑल कदा 2006 रे दो उनो दिन ची चिक्का किदा इनमा आय चेगी हिना आय बहु कनी तो उनो दिन दो ओकारे थे कना उनो दिन दो बय आंजम ले ता जे आय बहु कनी से आय देन गिद्रा हिनाया उनो दिन कुनु प्रमाण डॉक्यूमेंट बाय उदु दा चिकी बाय उदु दान उई गोगो हर जहाय पे नेल जामे कना आन निया गालमारा लगी इन चला लेना नुकिन मंजी परगाना मोहल रे जहाय किन अचुर कना नुकिन जयदेव मुर्मू तकिन आ दिलीप किस्कू तकिन नुकिन से इन चलाना अयोध्या रे चलाना मिदुना आको सांता टला रे ओना सांता टला तुम ते चिकुम ता हिरिन किदय उनको टला इन चलाना आदो मेता किन तेना फोन ते जोगाजोग खुलिना फोन कते जोगाजोग कते इन चलाना हो दिन तेना किन हजु बेन तालु बु गालमारा चिकू गालमारा बिना हेना तबना हजु बेन आदो इन जाय तलिन इन चला लेना ता पदो मार्दी तली आर इन चला लेना आदो ओंडलिन चलाना आ दिलीप किस्कू आ जयदेव मुर्मू ओंडे किन तेहे कना आदो ओंडे गालमारा टोला रे किन क्लब ले दुरु कना गालमारा बड़ा के तले आदो गालमारा सुमय दिसम हर से मंजी परगाना रे जहाय बाबा ताको हिना को मंजी बाबा ताको से मंजी परगाना मोहन रे जे कुनु कोड़ा गिदर को हिना को उनको दुको हता दा दुरखास्त तो नुकिन दिलीप किस्कू आन किन जयदेव मुर्मू तकिन दो दुरखास्त अलिन चा बांग हटाव कते अलिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किन हटाव कदा आधार कार्ड आर इन जाय वोटर कार्ड किन हटाव कदा तो ओना आधार कार्ड वोटर कार्ड ची कमेंट किन लगा कदा चिद दिन हटाव कदा अलिन आरो मंजी परगाना मोहन रे अलिन दुरखास्त लिन एम का को उनको दो अलिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाको हटाव कतलिन आर जेरोस बाको हटाव कतलिन ना को सुदु दुरखास्त को हटाव कतलिन तो उनकिन दो ना अलिन जेरोस हटाव कते जे चिद किन लगाव कदा आन जहाय दिलीप किस्कू हुयु कना दिलीप किस्कू तो बांगाल गोहरन विशाल घनिष्ठ बंधु कानते आय आपुआ ओना दुकान नाते मिटे झुपड़ी दुकान ओई बांगाल गोहर चिंताड़ाया देउल मंदिर जहा हुय कना देउल मंदिर फेडरेम ते फॉरेस्ट जगह रे दखल कते दुकान कदा ओई बांगाल गोहर उनदे सारा दिन किन दुरु तिमुना नुकिन जयदेव मुर्मू आ दिलीप किस्कू तकी तो ओना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्या जहा मने हुयु कना जहा संदो हरे जगावइन कना ओना डॉक्यूमेंट को उनी चिंताड़ाय किन एम का दिया इन्या डॉक्यूमेंट जहा आधार कार्ड वोटर कार्ड किन एम का दिया ओना जेरोस को ताम खाय कि चिदा किन कोइना इन किन ले दारे किन आदे आम दो मिटे अलिन दुरखास्त ऑल कते एमुतु अलिन में ओना को बांग इन दो बांग हटाव कते इन दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाकिन हटाव केदा आनु चिंताड़ाय ओंडे जखन लिन चला लेना अलिन चलाना चिकते बड़ाय केदा नुई चिंताड़ाय जे अलिन सेन कना मेनते ओंडे दो जे तारा पदो मांडी हे कना भुय कना चिका किन बड़ाय केदा आ चिकाय बड़ाय केदा निको घर अलिन जेमनी मी घंटा बार तलिन दुरु कना ओना साथ साथ गे ऑटो रे आको आय हिली ताको आय बकत बहुत को मी गड्डी को हजु कना सकार कते बड़ाया पिया ओंडे को नेता को अगुय को आर ओंडे अलिन खुदोवते एगेर तोल दाल एकदम ओंडे खुदोवते एगेर लिया ओना हो एम हुई कना नेला पेहा चिरका भाबे एगेर लिया ची भाबे मुचा किस्तियाते एगेर लिया नुई बांगाल को घर नुई चिंताड़ाय तो जहार गिलिन चला कना ओंका भाबे एगेर लिया तो ओंडे नुकिन यो नुई जहाय दिलीप किस्कू आ जयदेव मुर्मू चिगी बाकिन ले लिदा आबार उल्टो किन मितालिन आबेन दो चला ओड़ा ते चला आबेन दो दु चला बे आदो अलिन जे ओड़ा लिन चला उन गान हर जिको हमला लिन ओंडे उनकिन दिलीप किस्कू जे बाय लेलता आ नुई जयदेव मुर्मू जे बाय लेलता ओंडे ताले उकिन चिका किन बड़ा केदा ताले निश्चय नुई दिलीप किस्कू फोन कते नुई चिंताड़ाय के अगु कादिया जे अलिन ओंडे लिन चला कना मेनते आर फादे चिकय बड़ाया मेन हेड कना नुई दिलीप किस्कू कना हेड आर उनी चिंताड़ाय रेन बंधु कना ताछाड़ा चिकय बड़ाया नुई चिंताड़ाय जे अलिन ओंडे लिन सेन कना मेनते चिकते बड़ाया अलिन ओंडे लिन चला कना चिली हको बड़ायल दा चिंताड़ाय के बड़ाय के ओंडे हां अनु चिंताड़ाय जोर जुलुम कते जे अलिन नुई तारा पदो माद्रे बहु लिखा कना उनी जे बहु जुदी कना ताहले उनको बड़ाया पे गिदरो तो का को हेनतिया नुई जे पूजा राय दो का कोने हेनताया नुई अतो डॉक्यूमेंट एम हुई कना लहा वीडियो रे
আর উই পূজা রায় উই ডকুমেন্ট তো হুই কনা স্কুল কো মেনতে মিটে ডকুমেন্ট থেকে কামি আগুয়া তাহলে উই যে উত্তম রায় রেন বহু কনা তাহলে আজ জয় বাং কেস কতে ইঞ্জা যে চিকতে কেস দিয়া নিশ্চয় লোক না তেয়া নেলে কনা দু চাকরি আতে সরকারি ডিপার্টমেন্ট হর কনা আর উই টিং কেস আই খান লোক লালচ বলে মিটে আয়া বিশাল তাই আর জোর জুলুম বিচার তাই আর ওখানে লইদা ইন দুই বহু কান গিয়া আর বহু হুই কতে উদুকা রাস্তা ঘাটে অনেক ভাবে নির্যাতন করতে এগার দিন কেনা মাঝি জাত কি করে নিতে পারবি কিছুই করতে পারবি না তবে এগার দিন কেনা মাঝি জাত বোকা জাত নানা রকম ভাবে কিস্তিয়াতে এগার না যে কোনো জায়গা রে নামেন কেনা অনকাতে এগার দিন কেনা আর ইন তো একলা হড় রাস্তা ঘাটে যে বঞ্চ করে বিশাল জোর জুলুম তাই উন 24 তারিখ যা কোর্ট দিতে কেনা উন হিলো নানা রকম ভাবে কিস্তি কানা মুচা কো কোর্ট পড়ে আদো मिक घरे आदो तानम तले तो बाले फेडलेंते चिताड़ी बारतोलार गिले तेकना बाले फेडलेंते आदो तानम ते गेले बाकु फेडो कना आदो दूर के दाय दो ओकाते तो सेन नानु चिंताड़ाय आरका ओंडे हो संग ते आड़े विशाल उनी हेरेस मेने लिया आड़े जतोमने हेरेले इदी काकु कना पिया पुनिया के हेरेले इदी काकु कना आर उनो जोड़े उदु एकान दो आया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उदु चुना कोड रे आर उनी गिदो जे लिया कना इंजाय गिदो कना ओना दो आई डीएनए टेस्ट चुना अलिंग दो डीएनए टेस्ट दो बलिन चला आयरन उकिल आय खर्चा एम चुना और आई डीएनए टेस्ट चुना अली रेन गिदरे बांग कना तारा को दो मर्द रेन गिदरे बांग कना उनी चिदा डीएनए टेस्ट आय डीएनए टेस्ट चुना आया क्षमता हेना तया केस कदा बहु लिखा कना आई डीएनए टेस्ट चुना अलिंग दो डीएनए दो बलिन टेस्ट आ जाय ओबीजी तुमी राय लिया कना जे तारा को दो मर्द रेन गिदरे कना उनी ओबीजी राय इन लयाय कना आम जदी ओबीजी राय गिदरे कना ओबीजी राय आम तारा को दो मर्द रेन गिदरे कना आम जदी लया कना ताहले आम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उदुग में इंजन कुड़िया जमन नाते डॉक्यूमेंट खुशबू मार्डिया जखन डॉक्यूमेंट हेना ताया आया जन्म सर्टिफिकेट पोलियो कार्ड जतो हेना चे ओरिजिनल नाते आमना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उदुग में आ जहां आम पोलियो सर्टिफिकेट मेम कदा अभिजीत राय आम तारा को दो मार्डी हिसाब ते आम पोलियो सर्टिफिकेट मेम कदा ओना पोलियो सर्टिफिकेट दो भुंगो कान तमा जाल कान तमा ओना पोलियो सर्टिफिकेट जहां मेम कना ओना दो ओरिजिनल बांग कान तमा कोर्ट केस रा ले नेल का तमा उकिल नेल के तमा ओना दो मा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कना एकदम नवा गया ओना दो माने नवा सर्टिफिकेट कना ओना कागज नवा गया ऑल खोज तो नवा गया और अलिया जहां सर्टिफिकेट हेना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नेल चिकु कना मारी गया ऑल हेना सोय हेना तिना डेट रे पोलियो सर्टिफिकेट ओका डेट रे गिद्रा सर्टिफिकेट रे इंदिसारे हताव कना ऑल ना इंदिसारे हताव कना ऑल ना चिकु जम कदा बाजू ऑल ना आमा सर्टिफिकेट रे ऑल बनुआ ओना पोलियो कार्ड रे अभिजीत राय इन मिताम कना आम तो हर भाषा ह बाम बड़ाया आम जे अभिजीत राय तुमी जे आमादे आदिवासी भाषा जानो ना आ चिंता राय तुमी जे जानो ना आमादे आदिवासी भाषाटा आमी बोलছি তোমাদেরকে যে তুমি যে এই যে পোলিও সার্টিফিকেটটা তুমি কোঠে দিয়েছো এটা অরিজিনাল নয় এটা ডুপ্লিকেট তুমি প্রমাণ করতে কি চাইছো তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি ভাবছো কি তুমি ভাবছো আমি ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট দিব পোলিও কার্ডটা এটা দিয়ে প্রমাণ হয়ে যাবে কোনোদিন প্রমাণ হবে না এই সার্টিফিকেটটা জাল একটা আমি কোর্টে দেখেছি আমার উকিলবাবু দেখেছে এটা নতুন একটা কাগজ একটা তুমি জমা দিয়েছো আর আমাদের যেটা পোলিও সার্টিফিকেট আমি জমা দিয়েছি সেটা একদম অরিজিনাল আর তোমার কোনো ইয়ে নেই তোমার সই টই কিছুই নেই কোনো লেখালেখি কিছুই নেই আর আমাদের পোলিও সার্টিফিকেট আছে সম্পূর্ণ লেখা আছে আর তুমি যে এতদিন দাও নাই কেন এতদিনে তুমি দিয়েছো কেন তোমার যে বিয়ে হয়েছে 2006 তুমি এতদিনে দিয়েছো কেন আর তুমি 2014 তে কেসটা করেছো কেন তুমি যে বউ যদি হতে তাহলে এতদিন তো তুমি যে কোনো জায়গাতে অভিযোগ করতে তুমি তো আমার যখন বিয়ে হয়েছে দেউল পার্কেতে তখন তুমি তো প্রমাণ ডকুমেন্ট তুমি দিতে পারতে আর তুমি তো বলতে পারতে আমি তার স্ত্রী তুমি তো বলনি কোনোদিন তুমি বলবে কি করে তুমি তো তোমার স্বামীর সঙ্গে ছিলে তোমার ছেলে দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে ছিলে আর তোমার এই যে অভিজিৎ রায় তার 2007-এ মুখে ভাত হয়েছে তার মুখে ভাতে তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলে আমরা খেতে গিয়েছি আমরা তুমি কোন লজ্জায় তুমি বলছো যে এই ছেলেটা তোমার তুমি যে ডকুমেন্ট গুলো জমা দিচ্ছ না সেগুলো সব ভুয়ো সার্টিফিকেট আর আমরা এটা মানবো না কোনোদিনও মেনে নিব না আমার স্বামী তো মানবেই না আর আমি এটার জন্য আমি আমাদের আদিবাসী সমাজে আমি অভিযোগ করছি এই এসটি কার্ড আর তোমার ভোটার কার্ডটা এই যে চিন্তা রায়ের ভোটার কার্ড মার্ডি হিসেবে বের করেছে এই ভোটার কার্ডটা যাতে বন্ধ হয় আমাদের সমাজের টাইটেলটা আমি নিতে দিব না অন্য জাতিকে আর তুমি একটা হলো তুমি রায় তুমি মন্ডল তাহলে তুমি কি করে আমার টাইটেলটা নিবে আমার মান্ডি টাইটেলটা কি করে তুমি নিয়েছো
কোন ডকুমেন্টে তুমি নিয়েছো, তুমি একটা ভোটার কার্ড জেরক্সে তুমি নিয়েছো, এটা কোনোদিনও তুমি জিততে পারবে না, প্রমাণ করতে পারবে না। এরকম ডকুমেন্ট আমার কাছে অনেকগুলোই আছে, আর প্রতিটা লোকের কাছে অন্য জনের ডকুমেন্ট থাকে। তাহলে তো এরকম এরকম লোভ লালচে সবাই বলবে যে আমি ওর বউ, আমি তার স্ত্রী, সবাই বলবে। একটা ডকুমেন্ট যদি থাকে, সেই ডকুমেন্ট নিয়ে যদি ভোটার কার্ড বের করে যদি বউ হয়, তাহলে সবাই বউ হয়ে যাবে। আর তুমি বউ যদি সাজছ, তোমাকে 2006-এ বিয়ে করেছে, আর তুমি 2014-তে বলছো আমি বউ, কিন্তু 2014-তে তুমি একটা ডকুমেন্টও জমা দাও নাই, তাহলে তুমি বউ কি করে হলে? আর তোমার ছেলেটা জন্মেছে 2007-এ, আর তুমি 2014-তেও ডকুমেন্ট গুলো জমা দাও নাই, তুমি 17-তে 18-তে এই ডকুমেন্ট গুলো জমা দিচ্ছ। এগুলো খুঁজে খুঁজে তুমি জমা দিচ্ছ, লোকের কাছে টাকা দিয়ে নিয়ে আসছো তুমি এই ডকুমেন্ট গুলা। চিন্তারায় আমি তোমাকে বলছি, তুমি এই লড়াই তুমি জিততে পারবে না, আর কোনোদিনও তুমি জিতবে না, আমি তোমাকে বলছি। আর তুমি যে ডকুমেন্ট গুলো বের করেছো না, যতগুলো ভুয়ো জাল সার্টিফিকেট, এই যে এসটি সার্টিফিকেট, তুমি ভাবছো যে আমি এসটি সার্টিফিকেট বের করে যে আমি তার প্রমাণ করে দেবো যে অভিজিৎ রায় তারাপদ মান্ডির ছেলে, কোনোদিনও তুমি প্রমাণ করতে পারবে না। আর আমি লড়ছি কোর্টে, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমি লড়বই। আর আমি যদি মরে গেলেও আমার মেয়েটা লড়বে। আমার সঙ্গে আছে আমাদের আদিবাসী সমাজের, আমাদের মাঝি পারগানা মহলের, আমাদের সমাজে জাতি আছে, তারা লড়বে, তারা আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তাদের কাছে বলছি, আমি অনুরোধ করে বলছি, আমাদের আদিবাসী সমাজের মাঝি পারগানা মহলের বাবাদিকে বলছি, আমাদেরকে যাতে সহযোগিতা করে এই এসটি কার্ডটা আর এই ভোটার কার্ডটা বন্ধ করার জন্য আমাকে যাতে সহযোগিতা করে। আমার স্বামী খুবই বোকা, খুবই সোজা সরল, আমার স্বামী একটু মাল খায়, মাতাল, কিচ্ছু বলতে পারে না। সে সুযোগটা নিয়েছে এই চিন্তা রায়, আর সেই সুযোগটা নিয়ে আমার স্বামীটাকে কেস করেছে। আমি এই কেসটাকে, আমি এই চিন্তা রায় যাতে ভোটার কার্ডটা বন্ধ হয়ে যায় আর এই এসটি কার্ডটাও যাতে বন্ধ হয়ে যায়, আমি এটাই আমি অনুরোধ করছি আমাদের সমাজে, আমাদের সাঁওতাল সমাজে, আমাদের মাঝি পারগানা মহলকে জানাচ্ছি, আমি যাতে আমাকে যাতে সহযোগিতা করে, আমার স্বামীকে যাতে সহযোগিতা করে। যে চিন্তা রায় এই ভুয়ো জাল সার্টিফিকেট যেগুলো বের করেছে, সেগুলা যাতে সব ডকুমেন্ট গুলা বন্ধ হয়। আর ওই যে চিন্তা রায়, যে অভিজিৎ রায়ের স্কুল সার্টিফিকেট বলছে এটা যে তারাপদ মান্ডির ছেলে নামটা চাপিয়েছে। আমি অভিজিৎ রায়কে বলতে চাই, তোমার কি অরিজিনাল, এই যে আমার মেয়েটার অরিজিনাল জন্ম সার্টিফিকেট আছে, এটা কি তুমি দেখাইতে পারবে? কোনোদিনও দেখাইতে পারবে না। স্কুলে যে কোনো ছেলে মেয়ে ভর্তি করলে আমিও তাকে ভর্তি করতে পারি। যা কেউ যদি অনাথ থাকে, যে কোনো ছেলে মেয়ে, আমি তাকে, গ্রামের ছেলেকে আমি যদি বলি ভর্তি করব, আমার সই থাকবে, সেই ছেলেটা কি আমার হয়ে যাবে? তাহলে তোমার মতন লোভী ছেলে যদি হয়, আর তোমার মায়ের মতন চিন্তা রায়ের মতন যদি লোভী হয়, তাহলে বলবে হ্যাঁ ওর ছেলে। কিন্তু তোমরা হলে একটা লোভী, তোমরা চাকরির লোভে আমার স্বামীটাকে ক্যাশ করেছ। তোমরা যদি প্রমাণ দেখাইতে পারবে, আমাকে অরিজিনাল ডকুমেন্ট দেখাও, আমার ছেলের, আমার মেয়েটার কি কি রয়েছে সেই ডকুমেন্ট গুলো দেখাও তুমি, আর কোর্টে এগুলো প্রমাণ করো তুমি। আর আমরা তো কোর্ট কেস করেছি, আমরা জন্ম সার্টিফিকেট যেখানে তোমার বের হয়েছে সেখানে আমরা নোটিশ করেছি, অবশ্যই আমাদের বেরোবে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরা প্রমাণ করে দিব। আর ওই প্রমাণ আশাতে, আমরা চিঠির আশাতে আমরা আছি, অপেক্ষায় আছি। তোমাদেরকে আমি দেখাবো তোমরা কোন জিনিসগুলো তোমরা জাল সার্টিফিকেট বের করেছো। আর তোমার যে এই জন্ম সার্টিফিকেটটা আমি তোমার নিজের চোখে আমি দেখেছি, তোমার মা তোমাকে পোলিও খাওয়াতে নিয়ে যেত খেরো বাড়ি, ওই অঙ্গনারী সেন্টারে। সেই অঙ্গনারী সেন্টারে আমাদের একটা আদিবাসী মহিলা কাজ করে, আদিবাসী মহিলাটার নাম ফুলমণি সরেন। সে ফুলমণি সরেন সব ঘটনা জানে, তোমার কি কি ডকুমেন্ট আছে, কি কি আছে, কি কি নাই। এই ফুলমণি সরেন তোমাকে যে সাপোর্ট করছে, সেও কিন্তু একটা সান্তাল নয়, সে সরেন নয়, তার স্বামী হচ্ছে ভরত সরেন, সে হচ্ছে, তার বাবা হচ্ছে একটা বাঙাল, মা হচ্ছে একটা বাঙাল, সে আদিবাসী সমাজে বিয়ে করেছে ফুলমণি সরেন। আর ফুলমণি সরেন অনেক কিছু তথ্য আছে তার কাছে, তোমার সে ডকুমেন্ট গুলো লুকোচ্ছে ফুলমণি সরেন। ফুলমণি সরেনের কাছে আমি গিয়েছিলাম অঙ্গনারী সেন্টারে, কিন্তু সেও লুকোচ্ছে অনেক কিছু জিনিস, কিন্তু লুকিয়েও সে কিছু করতে পারবে না ফুলমণি সরেন। আমরা পারলে অনেক কিছু ডকুমেন্ট বের করব, কোর্ট থেকে বের করব আমরা অনেক কিছু ডকুমেন্ট। ও তোমরা ভাবছো যে চিন্তারায় ভাবছে যে কিছু করতে পারবে না শুভদীপ মান্ডি আর তারাপদ মান্ডি, তুমি আমার কাছে চ্যালেঞ্জ করেছো যে মাঝি যা কিছুই করে দিতে পারবে না। তুমি ঠিকই বলেছো, মাঝি জাত, আমাদের মাঝিগুলা তো বোকা, বোকা বলে তো তুমি তারাপদ মান্ডিকে তুমি বোকা পেয়ে এতগুলা সুযোগ নিয়েছো তুমি। আর তুমি ভাবছো কি যে মাঝি জাত যে সবাই বোকা, সেটা তুমি ভেবো না।
তুমি ভেবেছিলে যে মাঝি যাত্রা বোকা হয়, তুমি আমাকে বোকা পাও না চিন্তারায়। তুমি কি ভাবছো কি তুমি আমাকে তোমাকে তুমি ভাবছো যে শুভদীপ মান্ডি যে বোকা, তার স্ত্রী বোকা নয়। তুমি কি ভেবেছিলে বলো তো? তুমি তো একদিন ভেবেছিলে যে চিন্তারায় তারাপদ মান্ডিকে গুন্ডা লাগিয়ে তুমি কোর্টে একদিন নিয়ে গিয়েছিলে গাড়িতে চাপিয়ে রেস্টি করার জন্য। তোমার কি সফল হয়েছে? কোনোদিনও সফল হয় নাই। আমাদের রেস্টি সার্টিফিকেট আছে, তুমি কি কি ডকুমেন্ট গুলা দেখতে চাও আমি তোমাকে কোর্টে দেখাবো ডকুমেন্ট গুলা, তুমি কিছু করতে পারবে না। আর আমি তোমাকে বলছি আমাদের সরকারের খাতাতে নমিনো করা আছে, সবকিছু করা আছে। আমি যদি মরে গেলেও, আমার স্বামীও যদি মরে গেলে তুমি কিছু কোনোদিনও কিছু করতে পারবে না। আমার মেয়ে আছে, মেয়েটা সব ডকুমেন্ট সব আছে, ওই পাবে। তুমি ভেবো না যে আমার ছেলে পাবে, জাস্ট সার্টিফিকেট গুলো বের করে তুমি আমার স্বামীর চাকরি লোকে লড়ছ, কোনোদিনও পাবে না তুমি। আর তুমি যে আমাকে হুমকি দেখাচ্ছ তোমাকে মার্ডার করাবো, যে মেরে দেবো আমার মেয়েটাকে, তুমি যে হুমকি দেখাচ্ছ যে মারা করাবো, মেরে দিয়া করাবো, আমাদের ইলেম বাজারে এসে তুমি আমাদের মুসলিমদের লোকের কাছে মোটরসাইকেলে চেপে বেড়াচ্ছ। আর এই যে চেপে বেরিয়ে যে লোক লাগিয়ে আমার মেয়েটাকে মারা করাবে, তুমি সেটা যদি ভেবে থাকো, আর তুমি যে ভাবছো যদি আমার মেয়ে কোনো রকমে যদি মরে যায়, কোনো রকম করে যদি মারা যায় কোনো ভাবে, আমি তোমাদের অল ফ্যামিলিটাকে আমি জেলে ভরবো আর ভরেই ছাড়বো। আর অল ফ্যামিলি তোমরাই আমার দায়। আমাদের যদি কিছু হয়ে যায়, আমাদের তিনজনা রাস্তাঘাটে যদি কিছু হয়ে যায়, আমরা মরে গেলেও না আমার মা বাবা ভাই বোন তোমাদের কেউ ছাড়বে না। তোমরা ভাবছো কি আমি তার জন্য সবকিছু আগে থেকে আমি রেডি করে রেখে দিচ্ছি তোমাদেরকে জেলে ঢোকাবার জন্য। তোমরা সতর্ক হয়ে থাকো, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদেরকে জেলে ঢুকবো। আর কিছুদিন হোক, আর এক দু বছর মধ্যে তোমাদেরকে আমি জেলে ঢুকবো। আর আমাদের যদি রাস্তাঘাটে যদি কিছু হয় তাতে সেটা তো কোনো থাকবে না, তোমরাই জেলে ঢুকবে। তুমি যে আমাকে যখন তখন রাস্তাঘাটে আমাকে হুমকি দেখাচ্ছ, ফোনে লোকের কাছে ফোন নম্বর নিয়ে আমাকে হুমকি দেখাচ্ছ যে হ্যাঁ শুভদি কিছু করতে পারবি না, তুই হলি একটা মাঝি জাত, কিছুই করতে পারবি না, তোকে মারা করাবো। আমাকে কিভাবে মারা করাবে? আমি যদি কোনোভাবে মরে গেলেও না চিন্তারায় তোকে আমি জেলে ঢুকাবো, আর তোর পরিবারটাকে জেলে ঢুকাবো, আর তোর ছেলে তো জেলে ঢুকবেই, অভিজিৎ রায় তো জেলে ঢুকবে। ওই যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে, দু মা বেটাতে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিস তোরা দুজনাতে, তোরা আমরা কিছুই করতে পারবি না আমার। আর আমরা মরে গেলেও না তোদিকে আমরা জেলে ঢুকবো, তোদের অল ফ্যামিলিটাকে জেলে ঢুকবো। তোদের ফ্যামিলিটা না সব নোংরা, তোরা ফ্যামিলি থেকে। তোর ভাইটা তো একটা আমাদের আদিবাসী ছেলে, আদিবাসী মেয়েকে বোন এনেছে, নিয়ে তার কাছে অনেক কিছু কথাবার্তা শিখছিস, নিয়ে বলছিস আদিবাসী হয়ে গেলাম। কোনোদিনও প্রমাণ করতে পারবে না যে আমি একটা আদিবাসী ঘরে বউ হয়েছি, কোনোদিনও প্রমাণ করতে পারবে না। আমি বললাম, আমি এটাই বলতে চাই, আর কিছু বলতে চাই না। আমি সহযোগিতা চাই আমাদের আদিবাসী মাঝি পারগানা মহলকে। আমি জানাচ্ছি আমাকে যাতে সহযোগিতা করে, চিন্তা রায়ের ভোটার কার্ডটা যাতে বন্ধ হয়। আর অভিজিৎ রায় এসটি কার্ডটা বের করেছে আমার স্বামীর নামে, অভিজিৎ রায় যে এসটি কার্ডটা বের করেছে সেই এসটি কার্ডটা যাতে বন্ধ হোক, আমাকে যাতে সহযোগিতা করা হোক আমাদের সমাজে, আমাদের সাঁওতাল সমাজে। আমি তাদেরকে বলতে চাই, আমার ভাই বোন দাদা কাকাদিকে সবাইকে আমি অনুরোধ করছি আমাকে যাতে সহযোগিতা করা হোক, আমার এই লড়াইয়ে আমাকে যাতে সহযোগিতা করে। আমার মতন একটা সাঁওতাল মেয়েকে পেয়ে একটা বাঙাল জাতি, একটা চিন্তা রায় আমার স্বামী চাকরির লোভে উঠে পড়ে লেগেছে, সেটা যাতে আমাকে সহযোগিতা করা হোক, আমাকে যাতে এই ডকুমেন্ট গুলা যাতে বন্ধ হোক। আমি এটাই নিয়ে অনুরোধ রাখছি আমাদের সমাজে, আদিবাসী সমাজে, আমার ভাই বোন দাদাদের কাছে, কাকাদের কাছে, আমাদের মাঝি পারগানা মহলদের কাছে। আর আমি কিছু বলতে চাই না, সবার কাছে আমি জোরহাত করে আমি বলতে চাই। সানাম দিসম হল को जाते ने नवा वीडियो पे नेले तो आपका आजम के गया तो चेलका दुख मन हालत रे मेने जहां दो उनिया जा उचित मानदे जहां पे लकड़ा उनिया जो सर्टिफिकेट जा तोड़ करा जगलो डॉक्यूमेंट जा चिंता राय डॉक्यूमेंट को जा तोड़ करा जतो कुछ फेक बालाहा वीडियो रे जहां पे नेल दा तो नवाना पे बड़ाई कदा जी जतो के फेक सर्टिफिकेट बनाव कते नोका इहरे नोकाते परे जतो सर्टिफिकेट उनी माने जाल करे तोड़ करे जहां तो मटे का सर्टिफिकेट पे जन कना का सर्टिफिकेट हो जहां दो तिनी किछु मेटा पे बारे पे का सर्टिफिकेट बनाव रे तिनी किछु डॉक्यूमेंट्स लगा आपे सनापन पे बारे जहां पे खराब करा तो ओना ने बिना पर डॉक्यूमेंट्स के मानो ओना संता ना का सर्टिफिकेट बनावना भोटर कार्ड बनावना आधार कार्ड बनावना तापर बैंक ना पास बुल बनाव के सनाम लकन डॉक्यूमेंट्स को भो बनावना सनाम लकन लिस्ट दर के और जहां से मैं दिसम हर मेना पे नोजी के अपे मोटामोट बिसुदी जहां से ना मेना पे अवश्य कमेंट ताला पे सरत तबन पे आ नतुन जहां मेना केना कोनो दिसुदी कमकन पे जे
चेलका कोरा लेखान नपायोगा परस्त 24 तारीख बीजापुर ना होइना ओना पर किसी डेट गोटा आकना 24 तारीख पर किसी डेट को एम करा 29 तारीख रे डेट ना 4 मास रे और 29 तारीख रे माने चिदा बांग बुझे लेना कि 24 तारीख जा माने कोर्ट केस होइना कोर्ट केस रे ओने 29 तारीख रे चिदा को दिकरा 29 तारीख तो नियटा डेट गे ना जहाँ 24 तारीख ते कना उनी गिद्रा जहाँ को डॉक्यूमेंट बांग नाम कना ओरिजिनल ओना को डॉक्यूमेंट लगी गी अलिनी चिठी कदा जहाँ उनी गिद्रा डॉक्यूमेंट को बोले उंडुक हुजु कना जहाँ जन्म सर्टिफिकेट नि गिद्रा उंडुक कदा ओना को तो आइ को हेना ओना को जतो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आइ को हेना ओंडे को लइदा उनको ऑफिसर को लइदा तो ओंडे को सी को चीज तथ्य हेना ते उनी गिद्रा ओना को को अम को लइ कदा कोर्ट तरफ को लइ कदा आदो चिठी हुई कना आदो हजुते देरी कना ओनागी अपेक्षा हुई कना 29 तारीख रे जदी होय लेनखाय ताले ओनागी दो केस दो बिचार हुआ कि जाता है ओना अपेक्षा गे हिना जली हो अच्छा अच्छा ओना डॉक्यूमेंट्स जहां ओना डॉक्यूमेंट उनको कना जो चिंता रहता को डॉक्यूमेंट्स बांगे कना है हां ओना जहाटा डॉक्यूमेंट जहां अभिजीत राय ओने आया जन्म सर्टिफिकेट ओने मया जहां जन्म सर्टिफिकेट ना ताय दुकान जन्म सर्टिफिकेट ओरिजिनल को एम का दिया उनी अभिजीत राय आइ को एम का दिया ओना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दो हिना चिंता राय और उत्तम राय और उनी गिद्रा द तुमी कांते अभिजीत राय सुभजीत राय नार द नातिया जहां जन्म सर्टिफिकेट ओंडे इनका देखि तली नेल के दा जहां हॉस्पिटल लिन चलाल ना जार को उंडू का ओंडे ओंडे नातिया ओंडे दो नाते सुभजीत राय उनी गिद्रा और बा तुम तो उत्तम राय गे आ चिंता राय गे ओना आदो उनको को मितालिन कना ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनी आइ को इदी कदा एम हुई कना नोडे सोई हिना आ नोडे तिसते हुई कना तिस बाय हुई कना जत्तो तिन दिन ते कना हॉस्पिटल जत्तो ऑलना उना को गे मिटे कागज रे ऑल के तेली एम का मिया तो ओंडे हा नेल में मिटे सदा कागज रे ऑल हेना उना को एम का लिया उना गी हजुते ओंडे डिटेल्स फाइल हिना ताकुआ उना फाइल की कोर्ट तरफ ते हजुआ 29 तारीख रे 24 तारीख रे डेट थे कना हजु कथा बांग हे कना आदो 24 तारीख रे ओना डेट गी हजु कथा हेना आदो ओखन ओरी हजुआ ओना जिनिस गी आ मै लिया का जे इन दो चिंता राय अभिजीत या तारापद माडरेन बहु कनय और अभिजीत माडी दो तारापद रेन गिद्रा कना ओना उदु चेदा ओना डॉक्यूमेंट गी अली आया डॉक्यूमेंट गी ओंडे सोई लगी जे अभिजीत राय कना सुभजीत राय कना अभिजीत राय दो माडी लिखाव कना नुका कते ओंडे गी ओना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आकिन की चुकु कदा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दो आदो ओना गी कोर्ट को ना अगु हिजु कना चिकु कते ओना जे 29 तारीख रो डेट मेना ओना तो ठीक मौजूद कना ओना तो फैसला हो जड़े फैसला तो এখন বাং হই দাঁড়া কিছুটা বুঝু কনা যে না ডকুমেন্ট লিন জাম লেখা কিছুটা লিন মানে রিহাই লিন জামা বলে ভাগি ইজত লিন হজু বলে ভাগি লিন জামা বলে কোর্ট तरफ खली उनका अलिन की जिते लेका बुझो कना এখন दो उनका की ओना डकुमेंट लिन जाम लेखा दिली अलिन जिते कलिन बुझो दा ओना के माय ले कान अबो सांताल समाज ख जदी अलिन सहयोगिता को मालिना ताले अदि किछु डकुमेंट अलिन लिन जाम दाड़िया नय जे पोलियो सर्टिफिकेट ओना जाल सर्टिफिकेट उडुको दा एकदम नवा सर्टिफिकेट कोर्ट रे जमा कदा नवा और अलिया मया जा हिना ओना नेल दा एकदम दिदुमनी को सोई कदा पोलियो जम के बड़ी दी कदा इंडियन हाता के बड़ी दी कदा एकदम मारी चबा ओना भाज भाजते ओड़े कना अडी मज जतन कति धो कदा तो उनी गिद्रा दा मिटे पोलियो सर्टिफिकेट जमा कदा एकदम नवा गे कोर्ट रे तो उनी गिद्रा तिहिन के बाय जमा कदा ता 2014 रे जमाने केस कदा तमन चिदा बाय जमा दा उनी बंगाल गिद्रा चिंता राजा जमा कदा और जहां स्कूल रे ओने अंगनवाड़ी जहां रे पुलिस से जमे इदी कातना जे खिचुड़ी जहां को जमा गिद्रा डिम भात को जमा खिचुड़ी को जमा ओना दे खेड़ोबाड़ी कना खेड़ोबाड़ी अंगनवाड़ी सेंटर ओंडे दे कमिया नुई फुलमुनी सोरेन और भरत सोरेन बहु कनाय नुई फुलमुनी सोरेन जत किछुई बड़ाया उनी गिद्रा बेपारते उनी एबार बंगाल ऊपर सपोर्ट आगना चेदा से उनी फुलमुनी सोरेन दा संतार दे बांग कना उनी संतार रे बहु कना उनको ऊपर आय को बाबा को बंगाल कना उनको बंगाल कना ओनाते सजगु दी कना उनी चिंता राय के जत डॉक्यूमेंट उनी चाहिए ना फुलमुनी सोरेन थे बाय मो खन हम मिदलिन चलाल ना मेंदा इनसे तो बनो जतन जमा कदा उनका दे हेतु पिसिन जमा कदा उनका लेदा ये फुलमुनी सोरेन एम कायदा दे इंदु बजम तारे बेना कायदा और उनी फुलमुनी सोरेन बार चिंता राय के विशाल फील को लेदा अने कोटला रे हर को लेलिन कना जत डॉक्यूमेंट ना तने गिद्रा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जत चुकु को दलिन डलिन तेहा कना से अडी दिल्ली तेहा कना उनी गिद्रा इंसने हता दे कातना पुलिस सर्टिफिकेट दिकते ओना जन्म सर्टिफिकेट दिकते इंदु की एरा कते ले आई मैं तिनियर कदे गिद्रा आनी गिद्रा जखन 2007 रे 7 मास रे बंगाल तो मुख्य भात का दिकु दो ओना मुख्य भात रे अलिन ने मंत्रणा का लिन चिंता राय ज्यादा चिंता राय तो को तीन हर को हेले ना कोन रे
ओंडे दो उनी बंगाल को हर और आई किन हेलेना उनी चिंता राय कोट किन हेलेना और ओना साथे उनको कोड़ा गिद्रा हायर के अगुई को पिया पुनिया के अगुई को पुत्ती बारे अगुई को माने अली हुनकी उदो अलिंग कना ओंडे नासिना जुदी इंजा से इ एकटुकुली जुदी लिंग बापा को किबा किछु जेरोसिंग कुल का जाना कागज जेरोस से इन चला बना आदिन तिंगु टू का जाना कोड मध्य दिगी आदो कोड दो बारतला तो सिटी सिटी कोड दो बारतला कोड रे केस चला तले लाताड़े जेरोस को इन जुदी बांचा जेरोसिंग कुल का तखन दड़ इदी केते उनको जाय कोड़ा दर को इदी को बाबा हर को दिकु बाबा हर को सेन केते कोलाड़ को सबे तीर को सबे या कोलाड़ को सबे हुनकी को दुया धुमकी को दुया मता काम केस तुलो में आ कोड रे लई में जे आम बहु कना चिंता राय दोहाया और जुदी बाम लई आमने गय तिमी अंका हुनकी को दुया आर बां खाय दो इन जुदी बांचा इसका को नामे कना को बाबा हर को कोड़ा दर को इन हुनकी को दुइन कना अबेन जुदी ने केस बेन चलावा से अबेन जुदी ने कोर्ट केस बेन चला उ जुदी बाबेन मनाया भविष्य पे ताहले आमले रेब मिया रास्ता कतले जाम नम का इसका नम का अब इन रे कुड़ी हुकुम ता कना कुसुम मांडे जे उनी ले रेब गजी अंका को लईदा ताहले अलिन जुदी ने तलिन गजो रास्ता घाट रे जहालका बैग तलिन गजो आ अलिन गजो ना दाई दो हुई कोना नुई चिंता राय आ चिंता राय रन जाय गुंडा को चला कना उनको पुसा गुंडा ताई उनको आयरन गिद्र अभिजीत राय और आयरन परिवार आय बकत कुड़ी आय दादा ताको आय बकत कुड़ा ताको उनको को कना को अलिन दाई आय दादा ताको सपोर्ट को एम का दिया आय बकत कुड़ा मिते सपोर्ट एम का दिया आय बकत कुड़ा दो मिते अबो सांतार को गड़ की दोहो का दिया ओना पासे रंगी मिते सांतार को गड़ दोहो का दिया छडवी को गड़ा आंजम करा आदो उनी सपोर्ट एम का दिया जे आम ताले दि हडस तेहर में और इन हम तो हर गोई गुदी करा ताहले अबो सांतार समाज रे जतो किछु बु बड़ाया हालचा उनका और अभी किछु बिंदु लिन कना माने मितई कना चिंता रे मितई कना माझी जा किछुई कोड़े लेते पारबी ना उनका दाय देखे लिबी उनका हम की दो इन कना अदा आपे तरफ से फोन अपन पे चला ना अले तरफ फाय तो इन एकला गिन चलाव कना और इन जवाई अलिन बार होलिन चलाव कना और ई साथे मई सेल लेना अदो मई की साइड खने बंगाल घर दे फोटो का दिया फोटो कते उदु का दिया अलिन ते कना ओने तो पासे रे अडी हड़े दी को से अलिन हुमकी थुमकी लगी आदो मातलिन ते कना अलिन मा मोबाइल स्क्रीन में बलिन कैमरा दारे कना तारा तड़ी आमेम थलेन खाय दो साइड रे थाले साइड कम कैमरा या उनको घर बेरा हुमकी उदु वाले कना आदो ओना कते अलिन हुलिन इदी का दिया बोले तरे विशाल हुमकी उदु लिन कना तखन आम बाबा स्कैन बगितु कना तखन हुमकी उदु आय कना उनका कोलाट को सबे कना तखन की आम मेम कैमरा या इन दो ताले अड़ी किछु जिनिस के प्रमाण डॉक्यूमेंट हेना लहा जमन ने उजुद दाले सेन कना खुदोते अने दाले लिना बन वीडियो दाले कना अने दरते इन वीडियो दा इन जदी तिंगु कते वीडियो या आकु दो ओंडे आय बकद बहु आय दादा आय बकद कुड़ा और ओंडे पट्टीरेन हर को सेन करा पे अपने ओंडे को की पट्टीरेन हर ओंडे की उजुद दारेंगी उनको को सपोर्ट एम कते अली ओंडे दाली उठेपड़े को लगा लेना ओंडे अली दाल छडा लगी आबार अली छपा डालगी ओंडे इनते बेकरे अड़ी किछु टाका पैसा थे कना इन हड़ बांदी थे कानते ओंडे इन जो बन तिंगु कते बन वीडियो दाले दा इन आदो ना को जिनिस इन ते इन दर दार अड़ी किछु डॉक्यूमेंट हिना इन ते ओरिजिनल को आदो ओनाते इन ओंडे बन वीडियो दाले दा मस्ते ओने वीडियो ते एम का मिया चिका एगर एलिना बखानाते एगर एलिना बंगार घर उनका के रास्ता कते ओने उनका एलिना हमला एलिना सब समय और इना जदी एकला नामे कना तो कोनो कथा के बांग कना एकदम गुंडा लेखा एकदम तुली दी कना तुल इदी कते मेनन उदय इन जवाई कना उपायता मिद दमा कोर्ट को तुल इदी लितिया कोर्ट तुल इदी कते रेस्टी उची इदी कना को उनको पटिरन हर और आइडन तिना गान हेना को ताइडन बाबा हर को इन साइड रे हेना को ताया उनको बाबा हर को तुल इदी कादे कोर्ट रे तो इन जवाई आते डॉक्यूमेंट बांग थे खतिते रेस्टी बांग हुलिना कोर्ट को दिल दिया वर्तमान कोर्ट ते आदो बाई इदरे आदो ओंडे खय आबार इन नेल परिचय हर को थे कानते इनको फोन दिनी आम जमा ओंडे तुल को कादे आदो इन बताते ई सेन लेना ओंडे अब मिद दम महिला समिति रे 2015 रे ओंडे को तुली दिल दिया महिला समिति रे तखन उनको कुड़ा गिदरे को थे कना आय सानते 8 जुना कुड़ा गिदरे को थे कना मिटे छोटा होती को सेन कना ओंडे बर्धमान रे आइस का ड्यूटी सेन कान थेना गुलाब बाग रे आदो उनी दो बाहर रे जखन को ताणा आका दितना जखन हजू कना उनी बाजार से हजू कना जा होटल रे दकाय जमे कान थेना होटल रे ना गुलाब बाग साइड रे होटल थे कना ओंडे दकाय जमे उडुको कान थेना ओंडे खय उनी ताणा कते उनी को तुल दी कादे बगाल घर द सीता रे सेन कना सीता खय ताणा आका दे तिसुमे दकाय जमे उडुको तिसुमे बान अली दौड़ा अली थे कना उनी आदो ओंडे खय गडरे तुल दी कते महिला समिति को तुल दी कादिया ओंडे ओंडे को सो इचु कादे आबानी चिंता राय और आयरन को अर्जुना जहाय पुसा गुंडा को थे कना छोटा होती को सेन कना 2015 रे ओंडे को सो इचु कादिया आम लय में आम बहु कना आ
आज जुदी बाम लया ताहले ओंडे जेल खाना ले भरा कमा আর যত হাত কো দাল কা দিয়া হানতে নাতে কো দাল কা দিয়া গডি রে হানতে তে গুসো কা দিয়া কো থাপাও কা দিয়া কো লেবে কা দিয়া কো গডি চিতান গি আর ওনে মহিলা সমিতি কো ইদি কা দিয়া আর ওনে ইদি কেতে ইটা না কো আম লই মে নডে আম যদি বাম লই আম বহু কনাই তাহলে আমনে গয় মে অঙ্কা কা দিয়া কো আবার হুমকি কো দো এখানে যে আমনে গিদ্র হলে গজে আম ভুলে গইমা আর ইনা তো বুকা নি আদি সাদা সাদা উনি দনে হুমকি কো দো এখানে আর আকু উনি যতগুলা আরেন গুন্ডার কো সেন কানা উনকো 8টি গুন্ডা আর চিন্তা রায়রেন আই কো বাই বাকি সেন কানা আই দাদা সেন কানা আর আই দাদা তাকো বড়িয়া পিয়া কো সেন কানা আদো ওন্ডে কো লই দা নই চিন্তা রায়রেন আই কো আইবা কো লই দা যে হ্যাঁ আমার মেয়েটাকে রাখছে না একটা নতুন বিয়ে করেছে ইন তো মিটিং কেনা নতুন বউ ইন দো 2015 নতুন বউ কোনে ইন কাকু লিঙ্গন একটা নতুন বউ এনেছে ওই জন্য ওকে ঘর থেকে ধরে এনেছি ওকে খরচা দিতে না আবার বের করে দিয়েছে ঘর থেকে আর কো রাস্তা কো তুলে দি কা দিয়া ওডে মহিলা সমিতি রে কো পুলিশ সব বাং বাড়াই কেতে ভাগি মতো বাং বাড়াই কেতে ইনা কো সই চুকা দে যে 6000 কেতে আমি তোমার জোর জুলুম কেতে আর নুকু আইরা যতগুলা গুন্ডা কো থাকে না মেন দকো হানতে নাতে কেতে সা কো তানকু ইয়ো সই চুই দিকনা আর যদি 22 হইয়া उनका যদি দর একান খায় শান্তানতে দর একান খায় একদম কোলাট রে সা কো তানকু থাপাই দিকনা আর কো উঠনা আবার পুলিশ কুনতা কোনে জেলে পে দর দাই আই বহু কোনে এনে দর দা বতরতে দর দা জেলে পড়া কালতে আর ইন যা ওনে লই দা ইন বহুই বান কনা ইন বহু বড় আরে হিনায়া ইন ডিউটি নে না ডিউটি তো ইন যা কথা নাচি কি বকো আঞ্জম লে দাও bako anyam leda ode dal tol kete ko alchu kade 6000 taka kate emme ona khatir te 12000 taka kate ko ge eda ona 12000 taka alin bondoy legi lin appeal kada ona appeal date do hina 17 tarikh re 4 mas di 17 tarikh re date na armite ona do alin kese kada ona kese do ni bangal ko mid din ho kono odi hajiro lockdown ko alin kese kada alin 3 pe 4 bachar hina na court re kese mid din ho kono odi hajiro ona kese re alin jata alin kese kada bole appeal kada alin 17 tarikh re date na 4 mas re ona jha 2000 kate kata kana ona mi torpa kate 2000 kate kata kana inja do court case re ona bai hajir kana inya to buka ge amde bahu bang kalte ja inde sidai hajirwa sidai chala ado oni bangal gor do bes case kate ona फायदा लुटो दा तखन तो আর কোর্ট হ বেশ মুজাই মারা কেদা যে তাই তো আর উকিল বেশ মুজাই নাম কেদা যে তাহলে উই দো আই বহু কান গিয়া নয় তো বাই হাজির কোন আর ইনজাই মা একদম নিউ পুল কাতে একদম মগি কোয়ার্টারে গিতি কো ডিউটি চালা ডিউটি কো হাজুয়া কোড়ো নিগুতে হাজুয়া রে গিতি কো ই মিতা কোর্ট চিতি না তো মা ইনো তখন বুকা নগিন তে কানা ইন্দুই মিতা এটা হল বহু কাই চি হুইয়া আর ইনতে আম দ উনি বাঙাল করে কেস কা মে দ তোর ডেট 30 কা বাম চালা ইহা দ উনো চি হবই মনে একান তাই মিনে না দ ছিলে কানা মু জিনিস কানা যে মিতে বাঙাল করে কেস করে চি হুইয়া উনি তো জামাই বহু যত কি নেলে কোতায়া আর বাবা নুকা হুইয়া দ চিকম বড়ায়া আর তার নাম তে 12000 টাকা কে গে তলিনা প্রতি মাসে রে adona bondoi lagi link kese kada lin ona appeal kada lin bole 12000 taka bondoi lagi ona do 12000 taka to hoy jam kiya ona mohile sumita re 6000 taka te ko soi chu kate jor julum kate inya kate dal kate 8ti kura ko sen kana 8ti kura idi ka kwa choto hotite ado onde abar ko office re abar stage ko bada ke tu dik dal ko nyal te ke office hor ba ingo phone ka dinya in abar tara tari sen kate ona court khoy ukil ko sa kate ona mohile sumiti sen kana onde ko kuli ding am do koy kana mohile sumitre into na in koy kana baba in do kili gi he kana in do tara pod man dige chada do bapa jelle me do বহু আর তুমি থেকে নাম দম নাগে প্লাগু কামে আরে নাগে যদি প্লাগু কাটিয়া মুই যে মই দ্রু কান্তিয়া তেল নি গিদরা তো হঠাতে হই গলে তিজা 2015 রে उनका को नहीं अब तुम दहे नुई मन काई लेके उनका इखना को अदे न उनका ले हम तो आपे तो चाचा के तो अपन जली दिया उनी कथा थी और उन गान गु का को पड़ा दे नति पे सोई चुकी दिया और सोई पे ऑल के पे चाचरा केदा अदे तो ची हुई तो नहीं आले जो भविष्य तरफ तो भविष्य पे बर्बाद केदा तो आदा ओंडे चिगी बाकु लेदा को पुलिस को लेदा महिला समिति को लेदा मैं तो है अगु का दिया को आले चिकले पड़ा आदा अचका पे बड़े आमेंते अदे इनका को बहु बांग करा इन कथा नासी की बाकु अंजम लेदा इनजा कथा बाकु अंजम लेदा मैं तो है उन का को अगु का दिया उनको एरा कथा को लेया আর উনকো যত আয়রন হরকানা কো হায়ার কাতে দি কা কো ছোট হতিতে ওনে আকাদা ওনা 12000 টাকা কাতে দহাই জাম কিয়া হ্যাঁ হায়ার কাতে দি কা কো উনকা কাতে কি মানে রাস্তা কাটতে মানে হায়ার কাতে দি কো হর সব সময় হায়ার কাতে দি কো নাতি তিন লই দা আলিয়া যদি রাস্তা ঘাটতে জানা দুর্ঘটনা হুই তলিয়া অডিজিরেন খুনি দ কথা বা কইবা আলিয়া খুনি দ ওই চিন্তা রায় আর অভিজিৎ রায় आई आई बकत पड़ा ताको जतो गुले हना को उनको के लेन खुली तो उनको के लोप लालाई तो उठे पड़े विराट को लगाओ कना अली सेटे राष्ट्र जगह जानम तना नेली बोझा को अपे पे आजम केदा ये चेलका भाबते हचार तचार चेलका भाबते होइना तो अपे सनम को के नवा दिसु सम तोन पे कमेंट तालाते सरो तोन पे ओना संगते पूरा नवा डिटेल्स जहा गुलो घटना घटाओ कना बा समस्या चेक को घटना मा नवा 24 रे चेक को होइना सानाम को पैजों के गया और तांते 29/3/2025 हिलो नवा को नवा केस ना जहां
ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ 29 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱳর্ট কেস ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱨᱟᱭ ᱛᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱯᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱯᱚᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤᱡᱤᱵী ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱯᱮ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱛᱛᱟᱪᱟᱨ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱱᱟᱢᱮ ᱪᱚᱯᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱳᱵᱷ ᱛᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱳᱵᱷ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱤᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱩᱨᱵᱚᱞᱟᱭ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱥᱚᱨᱚᱞ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱩᱱᱤ ᱵᱩᱡ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱥᱚᱨᱚᱞ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱩᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ko ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱥᱟᱣ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱡ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱤᱧ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱵᱷᱟᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱡ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠᱠᱷᱚ ᱟᱛᱮ ᱯᱨᱚᱠᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱠᱞᱟ ᱜᱤᱧ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱛᱤᱧᱟ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱜᱚᱲᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱭ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱡᱮᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱨᱮᱡᱮᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱡᱮᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱡᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱤᱧ ᱪᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱹᱧ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱪᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱪᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱮᱥᱴᱤ ᱠᱟᱨᱰ ᱟᱨ ᱵᱷᱳᱴᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱤᱧ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱳᱴᱟর ᱠᱟর্ড আধার কার্ড ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱴᱟইটেᱞ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥᱴᱟ ᱜᱮ ᱵᱚᱱᱫᱚᱧ ᱪᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱦᱚᱡᱳᱜᱤᱛᱟᱧ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱡ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱚᱦᱚᱡᱳᱜᱤᱛᱟᱧ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱴᱷᱮᱡ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱴᱷᱮᱡ ᱤᱱᱟᱹᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱡ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱟ ᱡᱚᱨᱦᱟᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ तो तेहा जहां एबोन दो वीडियो तो निये के था कान तबना तो वीडियो को जो कुछ तबन लाइक तबन शेयर तबन पे और नो वीडियो दो सानाम जगह रे शेयर तबन पे नोकान जहां घटना को गोटा जगह रे पतला मा बा नोकान दिस तुल गड़ को इंजाम दाने बा जहां मेना केना गड़ सपोर्ट दिस इंजाम मा ये जा बतर से खन मोलिया तो मुझे रे सलाम को के अमिता जोहार बड़ा के मुझे सलाम ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ